Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's proceed to the last subtopic in chapter 12, which is thermal expansion. So this subtopic actually related to the previous subtopic where we have discussed about heat conduction, iaitu kita ada discuss tentang amount of heat flow that is strongly related to the change in temperature. So untuk subtopik kali ini, the word thermal tu actually equivalent to heat. Jadi thermal expansion kita boleh define as the tendency of an object to change its size, shape and dimension in response to the change in temperature. Jadi bila ada perubahan temperature, objek tu dia boleh berubah bentuk. Okay, dia boleh expand. Kadang-kadang dia boleh juga compress. So depends pada temperature yang kita apply. Okay, so change in dimension dekat sini dia boleh jadi length, dia boleh jadi area or maybe volume. Okay, for any object, solid, liquid or gas. Okay, so kita akan discuss further lah tentang dimension ni. Apa jenis dimension yang kita akan discuss. So, macam mana objek boleh expand? So, imagine objek ni dia memang ada atom. Dia memang ada molecule. So, this atom, dia initially, dia memang vibrate at its own equilibrium position. So, what will happen? Kalau objek tu is heated, so these atoms, dia akan vibrate vigorously, dia akan vibrate with greater amplitude, making the whole object, okay, the object as a whole, dia akan expand. Okay, so bila vibrate with greater amplitude, dia akan menyebabkan separation between this atom becomes further. Jadi bila separation antara satu atom dengan satu atom yang lain semakin jauh, jadi the object as a whole dia akan expand lah. Okay, due to the vibration of atoms with greater amplitude. Okay, so kita ada 3 jenis expansion yang kita akan belajar. Yang pertama iaitu linear, area dan juga volume. So untuk linear dengan area, fokus kepada solid sahaja sebab dia melibatkan finite shape. Linear melibatkan length. Okay, for example, metal bar, road. Okay, jadi kita boleh tengok berapa banyak change in length untuk linear expansion of a solid. Kalau area pun juga solid sebab dia melibatkan finite shape. Jadi kita akan ada specific formula untuk jenis bentuk untuk kita cari area. Okay, and then kita ada volume melibatkan tiga state properties of material iaitu solid, liquid dan gas. Sebab untuk liquid dengan gas ni dia boleh berada dalam container, jadi kita boleh measure dia punya volume. Okay, so fokus yang pertama adalah linear expansion terlebih dahulu. So untuk linear expansion, macam saya kata tadi, dia melibatkan length. Okay, so linear expansion ke area expansion ke volume expansion ni, okay, dia bergantung kepada satu constant value yang dinamakan sebagai coefficient of expansion. Okay, disebabkan ini under linear expansion, jadi kita fokus kepada coefficient of linear expansion lah. So, specifically for linear expansion, kita akan gunakan simbol alpha. So, apa maksud coefficient ni? Dia sebenarnya constant value untuk certain material yang boleh menunjukkan the ability of that material to expand. Jadi, setiap material, contoh copper dan juga steel, okay, kedua-dua copper dengan steel ni dia ada different value of coefficient of expansion. Okay, so usually copper dia akan ada alpha yang lebih tinggi. Okay, alpha for copper usually is greater than alpha for steel. Okay, maksudnya the ability to expand for copper is greater compared to steel. Jadi copper ni boleh expand more bila dia berubah temperature. Katakanlah perubahan temperature tu sama untuk copper dengan steel, tapi copper ni akan expand more. So itu adalah alpha. Okay, so kita tengok dulu definition untuk alpha. Dia adalah fractional increase in length per unit rise in temperature. Jadi kalau kita tengok pada formula, so kita ada alpha dekat sini, represent the coefficient of expansion. Fractional increase in length. Delta L maksudnya perubahan length. Okay, berapa banyak length tu dah expand. Okay, berbanding dengan initial length dia lah. Over the initial length of the object. Okay, kalau kita nak bayangkan dekat diagram dekat bawah ni, so L0 adalah original length ataupun initial length of that road. Kemudian, after temperature is increased, okay, kalau fokus dekat sini kita ada initially dia T0, kemudian T. So, imagine T is greater than T0 lah. Katakanlah, this road is heated.
Temperature dia lebih tinggi. So what will happen? Objek tu akan expand. So dia ada extra delta L dekat sini. Okay. So definition dia tadi fractional increase in length delta L over L naught per change in temperature. Jadi dalam equation dia ada per delta T. Okay, perubahan temperature. Yang mana yang saya discuss kat sini lah. Daripada T naught kepada T. Ada increase in temperature. Okay, so daripada formula ini, actually kita boleh expand formula ni. Selain pada kita tuliskan formula untuk definition of alpha. Alhamdulillah, excuse me. So kita boleh expand delta L macam yang saya explain tadi. Delta L ni sebenarnya berapa banyak expansion yang telah berlaku. Jadi delta L is actually length final. Kat mana length final ni? Length final ni. Okay, selepas dia expand minus length initial. Jadi bila kita tolakkan length final dengan length original length, kita akan dapat delta L lah. Okay, so itu yang saya tengah mention. So masukkan delta L in terms of L minus L naught. Okay, kemudian the whole term yang di bawah ni kita just darabkan dengan alpha. Okay, just darabkan dengan alpha. So di sebelah kanan sekarang. Alpha times L naught delta T. And then what will happen? L naught kita pindah pergi sebelah. So perasan tak L naught akan ada sebelah kanan. Dia akan jadi plus L naught lah. Sebab tadi minus, dia akan jadi L naught plus alpha L naught delta T. So subjek kita sekarang adalah length final. So usually saya tend to untuk ingat formula ni sebenarnya. Length equals to L naught in bracket 1 plus alpha delta T. Okay, so itu adalah formula selain daripada formula yang di atas ini. Tapi actually kedua-dua formula ni adalah sama. Cuma kita masukkan delta L. Okay, so logically kita boleh tahu sebenarnya nak cari delta L, final tolak initial je lah. Okay, next. Okay, nak fokus kepada quantity kat sini. So L ni adalah final length. L naught, initial length ataupun original length. Alpha coefficient of linear expansion. Delta T adalah change in temperature. So T final minus T initial. Okay, so change in temperature saya dah pernah discuss tentang unit bagi change in temperature ni. So dia boleh dalam degree Celsius, dia boleh dalam Kelvin juga. Okay, sebab bila kita cari perubahan, beza dia akan nilai digit untuk beza change in temperature ni akan sama. Tak kisah unit dia apa. Okay, so korang boleh guna Kelvin, korang boleh guna degree Celsius. Okay, tapi yang penting, bila kita tolakkan, contoh T final kita adalah 100 Kelvin, T initial pun mesti dalam Kelvin lah. Kita kena tolak Kelvin dengan Kelvin. Tapi kalau T final kita dalam degree Celsius, T initial pun mesti dalam degree Celsius. End up, bila kita tolakkan, nilai dia akan sama. Delta T punya nilai akan sama. So, walaupun unit dia berbeza. Okay, so itu untuk linear expansion. Okay, macam mana pula dengan unit bagi length? Okay, unit bagi length ni, unit dia mesti match. Okay, so unit bagi length mesti match. Boleh jadi cm, boleh jadi m, boleh jadi mm, tak kisah. Yang penting dia match. So, kalau perasan, apa-apa unit sekalipun dia akan cancel kan. Bila kita pindahkan, dia akan jadi bahagi. Jadi unit tu akan cancel. Tapi make sure dia match lah. Tak kisah nak guna unit apa sekalipun. Okay, so itu untuk linear expansion. Okay, walaupun kita kata dia expansion, macam saya pernah cerita, dia boleh jadi compression. Okay, dia boleh jadi compression. So, delta L, obviously kalau kita fokus dekat sini, mestilah final lebih panjang daripada initial. Jadi, bila kita tolak, kita akan dapat positif. Tapi kadang-kadang ada juga case di mana delta L kita negatif. Maksudnya, length final tu lebih pendek. Okay, jadi length dia decrease. So, dia actually related to temperature. So, untuk menyebabkan length to decrease, delta T kita pun akan negatif juga. Okay, so delta T akan negatif bermaksud temperature final akan lebih rendah. Jadi, sebenarnya objek tu dia bukan heated tapi dia being cooled. Okay, disejukkan. That's why dia boleh compress. Okay, so contoh linear expansion ada dekat bawah ni. Yang pertama, kita boleh bayangkan dia dalam bentuk rod. Dia boleh jadi dalam bentuk plate macam ni. Okay, so square plate di mana kita fokus kepada length of the side of the square. Yang ketiga, kita boleh discuss kalaulah imagine ini adalah disc yang ada hole in between. Okay, tengah-tengah ni hole.
Okey, jadi kita boleh fokus kepada dia punya radius sebenarnya ataupun diameter. Pun under linear expansion juga. Contohnya kat bawah ni, contoh linear expansion. Okay, this is actually a washer. Washer ni, dia adalah tools antara screw dengan nut. Okay, so dia ada washer in between. Okay, so itu adalah washer. Dan washer ni sebenarnya dia ada hole di tengah-tengah. Jadi, untuk kita ceritakan tentang linear expansion, okay, kita ada inner radius dengan outer radius, A dengan B. So, apabila objek ni is heated, kita letak dia dekat api. So, what will happen? Radius of hole pun akan expand with plus delta A. Ada change in length untuk inner radius. Dan ada change in length untuk outer radius. Disebabkan oleh perubahan temperature. Ada juga delta T. So, daripada T0, kemudian dia ada increase in temperature. Okay, so just nak ceritakan, bukan dia bahagian luar saja dia expand, di dalam pun akan expand jugalah. So, kita kena consider semua. Okay, so let's proceed to the next expansion. So, we have area expansion. So, tak lari jauh pun daripada length kepada area. So, area kita kena fokus kepada area of a specific shape lah. Okay, tetapi untuk area, kita tak gunakan alpha. Kita gunakan beta. Masih lagi coefficient of expansion. Cuma dia macam upgrade sikit lah. Okay, tapi usually soalan dia tak bagi beta. Dia akan bagi alpha juga. Okay, so macam mana nak cari beta? Actually beta ni dia ada relation dengan alpha. So let's say dia bagi alpha of a copper. Tapi dia minta kita cari area expansion ataupun delta A for copper. Jadi untuk dapatkan beta kita kena guna beta equals to 2 alpha. So boleh cari beta. So kenapa nak sibuk-sibuk nak cari beta? Sebab dalam formula kita, tadi kita ada formula alpha equals to delta L bla 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 kan. Sekarang beta pula untuk area expansion, iaitu beta equals to fractional change in area per change in temperature. Jadi, kita boleh expand formula ni sama macam cara kita expand untuk length, di mana kita punya delta A adalah final area minus initial area. So, kita boleh masukkan dalam equation delta A. So, end up, kita boleh keluarkan equation ni, masukkan delta A. So, yang sebelah kiri akan jadi subjek kita A, yang lain kita pindah sebelah kanan. So, macam mana boleh jadi yang di bawah ni? Actually, sebenarnya saya tak explain ya. Kita factorizekan A0. Okay, yang tinggal ini. Okay, so subjek kita adalah A final lah. So, A adalah final area, A0 adalah initial area in bracket 1 plus beta delta T. So, formula dia exactly sama dengan linear expansion, cuma kita ubah dia jadi area. Okay, so ini contoh untuk area expansion lah. So, untuk area expansion ni, kita imagine expansion tu berlaku uniform. Okay, dia akan expand secara uniform lah. Tak adalah satu side je expand, dia ada side tak expand. No, dia akan expand uniformly. Okay, so fokus kepada beta dekat sini. Kalau linear kita ada alpha, kalau area kita ada beta. And lastly, kita ada volume expansion. Volume expansion dia punya coefficient, kita tak guna beta pula, kita akan guna dia sebagai gamma. Okay, so dari segi definition, dia adalah definition yang sama, tapi dia melibatkan volume lah, fractional change in volume. Alhamdulillah, excuse me, per unit rise in temperature. Okay, so boleh expand, end up kita akan dapat equation ni. So saya memang suka, saya prefer untuk hafal formula V equals to V0 in bracket 1 plus gamma delta T. Tapi macam saya kata, kedua-dua formula ni sama je. Tak ada masalah pun nak guna yang mana. Depends pada preference korang dan depends pada information yang diberi dalam soalan. Sebab kadang-kadang ada information yang terus bagi delta V, delta L, delta A. Okay? Ada soalan dia bagi final volume ataupun final length ataupun final area. Okay, so bergantunglah formula mana yang sesuai. Okay, dan last kali, gamma pun ada relation dengan alpha, iaitu 3 times alpha. So, in case kalau soalan bagi alpha, kita nak guna gamma dalam formula volume expansion, maksudnya kita kena darab dengan 3, baru kita dapat gamma. Itu adalah coefficient of volume expansion. Okay, so untuk alpha, beta, gamma ni, apa unit dia sebenarnya? Beta, gamma, apa unit dia? Okey, kalau kita ambil satu unit linear expansion
delta L, L delta T. Kalau perasan, dekat atas length, kat bawah pun ada length. Jadi unit dia akan cancel out, yang tinggal adalah unit. Jadi unit untuk delta T. Jadi kalau kita guna delta T kita dalam degree Celsius, so end up unit kita akan jadi degree Celsius -1. Ataupun kalau kita guna delta T kita dalam Kelvin, dia akan jadi Kelvin -1. So, sama juga untuk beta dan juga gamma. Ketiga-tiga ni ada unit yang sama. Sama ada degree Celsius -1 atau Kelvin -1. Kenapa sama? Walaupun dia volume, end up volume atas dengan volume bawah akan cancel. Even kalau kita tengok formula ni pun, volume ini dengan volume ini, bila kita pindahkan, dia akan cancel out the unit. End up memang tinggal satu unit saja, iaitu 1 over delta T. Okay, so let's proceed to example 3, the last example. Okay, so we have a copper rod of length 120 cm, heated from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, expands by 0.095 cm. So, yang ni kena tulis sikit lah. So, kita ada copper rod, yang initial length kita adalah 120 cm, L0. Kita punya copper is heated from 0 to 100 degrees Celsius. So, T final is 100. T initial is 0. Expands by 0.095. Itu akan jadi kita punya change in length. Okay, kemudian yang kedua kita ada steel. Okay, kita baca steel pula. Same length, heated through the same range of temperature, tapi expand by 0.022. So, L dot is the same. Then, temperature pun sama. Dia kata same range of temperature. Cuma dia punya delta L is 0.022 cm. So, soalan tanya, calculate the coefficient of linear expansion for both copper and steel. So, berapa alpha untuk copper dan berapa alpha untuk steel. Dia tak boleh ada alpha yang sama lah sebab dia adalah different material. So, usually kalau dia dah bagi delta L dan dia bagi L original, usually better untuk kita gunakan formula definition of alpha je lah. Okay, simple je formula dia. Fractional change in length, fractional increase in length over 120 delta T. T final minus T initial. Okay, so dapatlah jawapan dia. Okay, so kita gunakan temperature dalam degree Celsius. So end up alpha kita pun degree Celsius -1. Kalau tulis Kelvin -1 pun shouldn't be any problem. Sama juga. Okay. Okay, so saya nak highlightkan tentang unit bagi delta L dengan L ni. Kalau perasan saya guna unit yang sama. Iaitu saya guna unit cm, cm. Atas cm, bawah pun cm. So, shouldn't be any problem lah. Sebab end up unit tu akan cancel out. Okay, begitu juga dengan change in temperature. Kalau korang rasa korang nak cari dalam Kelvin. Kalau yang ni saya tulis dalam degree Celsius. Maksudnya korang kena convert lah. 100 degree Celsius plus with 273.15 Kelvin. So, dia jadi 373.15 Kelvin. Kemudian untuk 0, kena convert juga 273.15 Kelvin. So, ini untuk T final. Ini untuk T initial. So, bila kita tolakkan dua ni, end up kita akan dapat 100 juga. Okay, so tak ada problem. Nak buat degree Celsius boleh, nak buat Kelvin pun boleh. Okay, so katakanlah tak nak guna formula ni, rasa macam prefer nak guna formula yang saya pun suka guna formula tu, L, L0 in bracket 1 plus alpha delta T. Tak ada masalah. Tapi kita tak ada L, length final. Jadi untuk cari L, dekat sini, kita ada delta L dengan L initial. Maksudnya untuk cari L final, dia akan jadi initial plus with delta L lah. Logik akalnya kita boleh faham lah, kena tambah lah berapa banyak dia dah increase. Itu akan jadi length final. Sebab ini adalah length final. Okay, so mana-mana formula pun sama. Okay, so untuk steel pula, sama dia nak coefficient of linear expansion. So ni melibatkan length. So 100 bukan 120, dia akan jadi 0.022 lah over with 120 change in temperature. So saya rasa tak ada problem kot ini sebab dia punya step sama. Just buat calculation saja. Alright, so itu saja. Thank you.